नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्ला रु देखुछंती। ईरान को ट्रम्प को कड़ा चेतावनी कहले हरमुज को नियंत्रण आमे करिबु। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार दिन ईरान को कड़ा चेतावनी दैछंती। लागि रहितबा उत्तेजना मध्य रे ईरान अस्त्रविरति चुक्ति भंग करथिबारु ट्रम्प तीव्र आलोचना करिसंती ओ गुरुत्वपूर्ण हरमुज प्रणाली को निज अख्तियार को नेबे बोली दाबी करिसंती। फॉक्स न्यूज को दैथिबा एक साक्षात्कार रे ट्रम्प कहिसंती जे मात्र रविवार राति रे सब सहमति होई सारिथिबा बेले ईरान चुक्ति भांगिछि। से कहिसंती सेमाने पुणी थरे जलपथ को हटाइबाकू चेष्टा करुछंती किंतु एथर आमे एयाकू नियंत्रण करिबु। ट्रम्प आउरी मध्ये कहिसंती जे अमेरिका रविवार राति रे ईरान रो सामूहिक उपकरण उपरे सख्त आक्रमण करिछि एवं सेमानकर अधिकांश क्षमता नष्ट होई जाइछि। परवर्ती खबर 10 केजी सिलिंडर रे आसीबो गैस उपकृत हेबे प्रवासी श्रमिक और छात्र छात्री। तैल कंपनी गुडी को हालुका 10 केजी एलपीजी सिलिंडर बिक्री करबा उपरे विचार करुछंती। घरे रसोई पई व्यवहार हेउतबा 14.2 केजी सिलिंडर पाई पारु नथबा ग्राहक मान को दृष्टि रखी एई योजना प्रस्तुत करा जायछि। एहा द्वारा प्रवासी श्रमिक भड़ाटिया छात्र छात्री रास्ता कड़ व्यापारी काफे और खाद्य बिक्री करुछबा दुकान गुडी को उपकृत हेबे। 19 केजी बड़ वाणिज्यिक सिलिंडर रखिबा को स्थानांतर अभाव थिबा दुकान गुडी को एही छोट सिलिंडर किनि परिबे। 10 केजी एलपीजी सिलिंडर को अत्याधुनिक कंपोजिट प्रयुक्ति व्यवहार करी प्रस्तुत करा जाउछि एवं सेतिरे 3टी स्तर रहिछि। ताहा पारंपरिक सिलिंडर तुलना रे 50% हलुका। परवर्ती खबर जिलापाल टेबुल रे पोक सालुबालु प्रसूति और शिशु को दिया जाउछि पोकरा सुजी। शिशु और गर्भवती महिला पुष्टिकर खाद्य पई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती हेले तृणमूल स्तर रे एही योजनार वास्तव चित्र केते सांघातिक तार एक ज्वलंत उदाहरण पुरी जिला काकड़पुर रे देखिबाकू मिलिछि। एठारे चलिथिबा एक जनशुणाणी शिविर रे समस्त अधिकारी सामने रे टेबुल ऊपर जणे हिताधिकारी पोकरा सुजी अजाडी दैछंती। अंगनवाड़ी केन्द्र रे मिलिथिबा सुजी रे मेंचा मेंचा कला पोक सालुबालु हेउथबा देखि उपस्थित समस्त आश्चर्य होई जायथिले। घटनाटी घटी काकड़पुर जनशुणाणी शिविर में सुवर्णपुर पंचायत शेख एनमुल नामक जन व्यक्ति निज गर्भवती पत्नी और झीओं अंगनवाड़ी सुजी पैकेट आनी। पैकेट खोलिबा परे सेते अगणित जीवंत पोक थिबा देखि से क्षुब्ध हो जाइतिले। प्रतिवाद स्वरूप से सीधासलख जनशुणाणी शिविर में पहुंची डेप्यूटी कलेक्टर बीडीओ डीएसपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित टेबुल उपरे सेही पोकरा सुजी को ढाली दे प्रशासन पोल खोली देथिले। ए घटना पर शिविर में किछि समय पई उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइतिला। सरकारी योजनार एभली खोला उल्लंघन तथा खामखियाली मनोभाव को गंभीरतार सह नहीं डेप्यूटी कलेक्टर तुरंत काकटपुर सीडीपीओ को कड़ा तागिद करथिले। एथिसह निम्नमानर खाद्य जोगाउथबा संपृक्त महिला महासंघ विरोध में तुरंत तदंत कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा से निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर अनशन बेले स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़िला कैपिटल हॉस्पिटल रे हेले भर्ती। केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत तिखिरी ग्राम पंचायत सरपंच चमेली ओझा महाकालपड़ा बीडीओ एवं आईआईसी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी कर सोमवार भुवनेश्वर लयर पीएमजी ठारे अनिर्दिष्ट काल पई अनशन आरंभ करिसेंती। निज प्रति होइतिबा अन्याय और अत्याचार विरोध में एही आंदोलन करुतबा कहि सरपंच उक्त अधिकारी विरोध में तुरंत श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती। तेबे अनशन बेले तांको स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़ी जिबा कारणरू तांको तुरंत कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर केन्दुपत्र मूल्य रे केरी पिछा 10 पैसा वृद्धि फाड़ पिछा 20 पैसा वृद्धि घोषणा कले मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सोमवार राज्यर लक्ष लक्ष केन्दुपत्र तोलाली बंधाली और सीजनाल स्टाफ कल्याण पई सेमानक बोनस और प्रोत्साहन राशि प्रदान को अनुमोदन करिसेंती। एहा सहित केरी और फाड़र मूल्य रे मध्य वृद्धि करिसेंती। मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार प्रोसेस एरिया रे केन्दुपत्र केरी पिछा मूल्य 10 पैसा वृद्धि करा जायतिबा बेले फाड़ पिछा मूल्य 20 पैसा वृद्धि करा जायछि। एथि पई राज्य सरकार 10.78 कोटी टंका खर्च वहन करिवे। सेपरि केन्दुपत्र तोलाली मानक पई 25% बोनस प्रदान करबा पई निष्पत्ति नै जायछि। एहा सहित बंधाली और सीजनाल स्टाफ को पई 5% प्रोत्साहन राशि दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री निष्पत्ति नैछन्ती। एथि पई राज्य सरकार 64 कोटी टंका वहन करिवे। राज्य सरकार समुदाय 74.78 कोटी टंका खर्च करिवे। परवर्ती खबर प्रार्थी पत्र दाखल पर जेजेपी प्रार्थी गिरफ बिहार बांकीपुर विधानसभा आसन को चली नाटक। बीजेपी प्रार्थी नामांकन प्रत्याहार करने पर आसी आउ एक बड़ खबर। तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल प्रार्थी वीणा मानवी को नामांकन पत्र दाखल करने पर गिरफ होती। 2009 मसीह एक पुराना जालियाती मामला रे पुलिस गिरफ करिछि। कोर्ट निर्देश क्रमे गिरफ कराଯାଇଛି किंतु जनशक्ति जनता दलर जातीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव यह एक राजनैतिक षड्यंत्र बोली अभिहित करिसेंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରିଲା କୋଭିଡ ଭୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସିଏଚସି କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସିଡିଏମଓ ଓ ପିଏଚଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏସଏଆରଆଇ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଇଏଲଆଇ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 5% ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଔଷଧ ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା 1900 ଓ ରୂପା 5300 ଟଙ୍କା କମିଲା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 5300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ଥିବା ସୁନା 845 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,42,633 ଟଙ୍କାର ଓପନ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଏହା 1921 ଟଙ୍କା କମି 1,41,557 ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,42,222 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବିସି ବିଜେତା କହି ଫୋନ କଲେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ କେବିସି ଲଟେରୀ ଜିତିଥିବା କହି ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇବର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରୁ କହୁଥିବା ପରିଚୟ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏପରି କେବିସି ଲଟେରୀ ଜିତିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଜିତିଥିବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ପରେ କିଛି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ରମେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ମହିଳା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ଏନେଇ ମହିଳା ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ କୋଚ୍ଛାଇତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାହା ପୁଣି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଏପରି ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଛି ସରକାରୀ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ